उपड़े मोर रात्रि आइथिले मो पा भी आइथिला ये होटल कुकुड़ा जे विधवा बेलर कुकुड़ा को रांधि की दउछुनी मते त खाली फल मूल दउछुनी मते केही किछि गुटे मास टिके दउना टिका कि मु पर रहछ मु बरा बाबा कहछि लो बापा लो बाप की छेटा छेचिले लो मो बा को छेचिले से ढेरे मोर रात्रि को छेचिले बाबा मई दुकान बोल कुकुड़ा मास आनी खाइ कि से नालिया हेछ मी लो बा से मते जिमिति कन्या देखिछि से तो खपिला गला जा मो बॉयफ्रेंड को फूल माला देबी तते मु केबे विवाह करिबी ना तो शिशुपाल भलिया फेर की चलछि लो बालो लो कुआडे गइलो नेते भारी भूख लागला लो मो बा जेतले जीव प्रत्येक छकर सेरगडरू तरतरी प्रत्येक छकर हांडिया भाटी उलेबो पीबो चढ़ आउ मते के कन्या दो लो बाबा कि चलो से मु तो बरो मते के मारियो कार सा छेलनी मो देहर को हाथ मारी ना बुझे ना भाई मु यही बाट तो चलछि आउ लो बाबा लाड वालू को ना के बेटा आउ जिम ये तो मोर बाटो नाही कि किछि नाही घर सारण मते बेळ एटी जदी दबा उठा दियो नन मो बाटो मु चाल आचो देखिली रे नबिना बयसी बाळा आउ देखितांती जदी चंद्र बदनी करितांती गोड़ा माला आटी आइला गुटिए नो कि छोरा दीटा नो ठाठा मु ट्यूशन मास्टर देली छोरा मो झियो की ट्यूशन होला के जान छोरा मैट्रिक की परीक्षा हाटीका देई पाइले धन्य कहियो छोरा मो बाप पुण्य आइला ट्यूशन मास्टर औसा नमस्कार छोरा मो औसा अबे किए रे तू के देश जीव दूर तो कंगारू तू छोरा आसिना कोना कहले मौसा मो गंजा कोण हैला कोणता अबे तू बाड़ी घर बुदारा न बुली सीधा सीधा कोन मो घर भीतर को पसी आसिलुनी र मो घरटा को मुके ताला पके अंडा फटेबी अंडा हे गोंजा तोर कोनो देह भल नाही कि हां तू कोनो बाड़ी बुदा ठाड़ी देई सीधा सीधा कोनो घर भीतर पसाई कोन बेटर उद्देश्य कोन मते कहि अंडा फटेबी अंडा छोड़ा मो घर ठियाई मोर अंडा फटाई कुड़ी के तू तो अनानी छोड़ा देखिबु आई ना मु छोड़ा के तू फटाई दमी ने कन्या एकांत ट्यूशन मास्टर की आवश्यक बोली हठात न्यूज़टा पढ़ी तुम पाख को चली काला पकई भलो करती बापा गंडा मु भी एमिति ट्यूशन मास्टर गुटे खुजुती जा हो भलो हला तमे आसी पहुंची आइछ अच्छा मास्टर तमे मो झियो को ट्यूशन करिया तमे जति मौसा कहिबो ना संगे संगे एइने करिबा आरंभ करी देबी ना ओए एते इडी आ कोन रे बापा अंडा फाटी के नाळ बोई जी मौसा तमे सैया करो मो छात्री को शीघ्र डका अरे डाकुची कोन नाळ बोई होउची अंडा फाटी जीव हट्टा ना रे बापा बोई जीव अच्छा मु गुटे कथा काम करे मास्टर आउ मु भाबुची मो झिया आगुर कोन पडितिला आ एबे तमे कोन विषय पढिबो मो झिया हाथ के कथा गेले भले हेता मु सेही कथा बड़ा केते बेले कइलेनी अच्छा ओ छात्री को शीघ्र टक्क एटा एरो को की होई हाटी जीवो मनानी के देखा छै इता का थोड़ा दांत कर के
ଗୋଟେ ମେଦିନୀ ପିଲା ସିଲଭର ବାଲା ଦେଖାଉଛି କହିଲା କଣ ଶଳା ଅଛି ମୁଁ ମାଷ୍ଟେ ମାଷ୍ଟେ ବୋଲି କହୁଛୁ ତ ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ହଉ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଆଲା ମା ପେଣ୍ଠି ଏ ମା ପେଣ୍ଠି ଆ ଟି 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 ହୋୟ ମଉସା ଏ ଦି ଡାକିଲା ଭଳି ମାଇ କୁକୁଡ଼ା କାହାକୁ ଡାକୁଛ କିଓ ମୋ ଝିଅ ପେଣ୍ଠି ଗୁରେ ବାପା ଓ ପେଣ୍ଠି ହଁ ରେ ବାପା ମଣିଷ ଅଲି ଅଲି ହେଇକି ଝିଅଟା ପଡିଛି ତମର ଏଠି ଅତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଗେଲା ତାକୁ ପେଣ୍ଠି ବୋଲି କହି ଡାକେ ଆ ପେଣ୍ଠି ହେଲେ ମୋ ପେଣ୍ଠି ମାଷ୍ଟେ କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି ତାର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦୁଷନା ଶଳା କା ଭାଡିରେ ତାଲା ପକେଇକି ଆଉ ଗଳିଗଲା କି ହେଲେ ମୋ ପେଣ୍ଠି ମଉସା। ଟି 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 ମଉସା ଆ ଟି ଟି ମଉସା ବୋଲ ତାଲା ପକେଇ ଦେ मेरे ପୁଅ ଓଏ ସେଦିନ ମୋ ଝିଅ କକ କରିବା ବସିବି ବେ ଆରେ ବାବା ଶଳା ହେଲେ ମା ପେଣ୍ଠି ବାପା ନା ତୁ ମା ଘରେ ଥିଲୁ ନା ବଜାର ଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ବା କି କଥା କହୁଛ ବାପା ମୁଁ ମୋ ଘର ମୋ ଭାଇ ସାଥିରେ ଫିଲ୍ମ ଯାଇଥିଲି ଶଳା ତାଲା ପକେଇ ଦେ ଆଲେ ମା ଏଟା କରି କହିଲା ପରେ ବି ତୁ ସେ ଧରମ ଭାଇ ନିଶାଟା ଛାଡି ପାଇଲୁନି ବାପା ତମେ କେମିତି ଏ କଥା କହୁଛ କହିଲା ଓ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇନଥାନ୍ତି ସେ ସିନେମାଟା ଚାଲି ଯାଇନଥାନ୍ତା ସେଟା ମା କି ଏମିତିକା ସିନେମା ଥିଲା ସେଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ସିନେମା ନୁହେଁ ବାପା ସେଟା କି ସିନେମା ସେଇଟା ପୁରା ହିଟ୍ ସିନେମା ପ୍ରେମ ରୋଗ କି ରୁଗ ପ୍ରେମ ରୋଗ ପ୍ରେମ ରୁଗ ତାଲା ପକେଇ ଦେବି ଅନାନି ସେଇଥିପାଇଁ 16 ବର୍ଷ ତରୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ 60 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ମିଳୁନି ଲୋକମାନେ ବିଲାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ଝିଅ ପେଣ୍ଠିରେ କଥା ଆଲୋ ପେଣ୍ଠି ବାପା ତୁ ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୁକାଟା ଦଣ୍ଡା ସାଥିରେ ପାଖାପାଖି ଗୁଞ୍ଜା ଗୁଞ୍ଜି ହେଇ ଘର ଭିତରେ ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ରୂପ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛୁ ତୁ ସେଇଠି ନଥିଲୁ ମୋ ପ୍ରେମ ରୂପ ପିକ୍ଚର ଯଦି ତୋ ଉପରକୁ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରିଥିବ ତାହେଲେ ନା ସତ କହୁছিল ମୁଁ ତାଲା ଫୁଲ ପକେଇଦେବି ବାପା ହଁ ତମେ ସେମିତି କହିବନି ଆଉ ବିଷ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ମୋ ଏତେ କରି କହିଲା ପରେ ତୁ ସେ ଧର୍ମ ଭାଇ ନିଶାଟା ଛାଡି ପାଇଲୁ ଶଳା ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ଫେଲ ଶଳା ମାସକୁ ମାସ ଟନ ମାସକୁ କୁକୁଡ଼ା ବଢି ଯାଉଛି ଦେଖିଲା ଆସିକି ଧର୍ମ ଭାଇ କେତେବେଳେ ସିନେମା ଦେଖି ଯାଉଛି ତ ସିନେମା ଦେଖା ନିଶାଟା ଯଦି ମୁଁ ଥରେ ନ ଯାଇ ତାହେଲେ ମୋ ନା କେନ୍ତୁ ମହାନ୍ତି ନୁହଁ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଯିବ ଏ ପଟନରେ ନାଳ ବୋହିଯିବ ବାପା ସିଆଡେ କାଇଁ ଅନଉଥିଲୁ ଯାହା କହିବା କଥା ମତେ କହୁନୁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ତମକୁ ଚୁପା ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେନି ମୋ ଝିଅକୁ ତମେ ଟିଉସନ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମଉସା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଟିଉସନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଦେଖ ବେଣ୍ଡି ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ ବାପା ଆସ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ହେବି ତାହେଲେ ମୋ ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ କାଢିବି ହେବେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତେରା ଆଖ୍ୟା ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଗଞ୍ଜାମ ତାମାନେ ହେଇଟି ମାଷ୍ଟର ଠିକ ଅଛି ତମେ ଆଜିଠାରୁ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ମୁଁ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ସାମ ଦୋକାନରେ ଖଣ୍ଡେ ପାନ କିଣିକି ଖାଇକି ଆସ ଏ ମା ସାରେ ଆପଣ କେତେ ଭଲ ମ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମ କାନରେ ଗୋଟେ କେଲୋ କରିବାକୁ This is